على متعلم عند الفرج إلى حضرة النبي محمد الفاتحة بسم الله الصالحين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد دلنا صلى الله عليه وآله وسلم على كل ما يقربنا من الجنة ويبعدنا من النار فدلنا على المنجيات وعلى لنلزمها وعلى المهلكات لنحذرها ودلنا على الدرجات والكفارات دلنا على الدرجات لتكون لنا درجات عاليات وإظهارا للسلام بين الناس فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب وأما المهلكات فشح شديد وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه وقد تقدم معنا الكلام على ذلك أما اليوم فنتكلم على الدرجات والكفارات فقال وأما الدرجات فإفشاء السلام إفشاء السلام قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف سلام أفضل السلام السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام السلام معناه في اللغة الأمان لهذا إذا التقى المؤمن مع المؤمن السلام عليكم هذه تحية الإسلام بعد ذلك بتقولوا صباح الخير مساء الخير سلامات باقي لكن هذا كله بعد تحية الإسلام أول ما يبدأ بتحية الإسلام ثم ليقول ما شاء بعد ذلك نعم حتى ولو من بعيد مع الإشارة وإن كان ما يسمعك تسلم باللفظ مع الإشارة أو في دراجة إلى دراجة أو في سيارة من بعيد مع الإشارة مع اللفظ بالسلام وذاك يفهم المسلم فيرد عليك السلام لا كما يفعله بعض أصحاب السيارات السلام بالإشارة بالسراج لا وإذا اقترن بالمصافحة هو الأحسن إذا تصافح المؤمنان وذكر الله وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحاتت قلوبهما هذا بشارة من أسباب المكفرة للذنوب ففيها درجات وفيها كفارات فاحرص على السلام باللسان السلام عليكم السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30 ما شاء الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فقل مثله أو أحسن منه حتى تزداد الذي يبدأ بالسلام دليل على أنه ما في قلبه كبر فلهذا كان الفضل في البداية أفضل من الرد البداية بالسلام أفضل من الرد وإن كان البداية سنة والرد واجب لماذا؟ لما فيه من التواضع وهضم النفس فلهذا كان الفضل فيها أعظم ليه؟ لأنه يقول بهضم النفس والتواضع لله سبحانه وتعالى فهذه الخصلة الأولى من إذا أراد الإنسان أن تعلى درجاته في الجنان العاليات السلام الظاهر باللسان والباطن بالجنان السلام عليكم وأنت تتمنى له كل خير لكن ما يفعل بعض اللئام
Assalamualaikum باللسان وهو ناوي الغدر ناوي الأذية، أو بالقلب يقول الله يهلكك، الله يقصر عمرك، الله يشدد شملك. هذا ما هو سلام، ليس مجرد سلام باللسان والأسنان والقلب يلعن، لا، القلب يتمنى السلام كما اللسان تظهر اللسان السلام، والجوارح تبرهن على ذلك السلام. فاحرص على ذلك حرصا شديدا، فإنه قد دلنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذاك دليل المحبة، والمحبة دليل الإيمان. والله يجعلنا وإياكم من المحبة وأهل الإيمان بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada surga agar kita mengamalkannya, dan juga memperingatkan kita segala sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada neraka agar bisa menjauhinya. Menjelaskan kepada kita semua munjiat, hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang agar dilakukan. Menjelaskan kepada kita seluruh muhlikat agar orang-orang bisa menjauhinya. Menjelaskan kepada kita hal-hal yang bisa menaikkan derajat, hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, salasun munjiat, terus salasun muhlikat, wa salasun darajat, wa salasun kaffarat. Dan sudah dijelaskan pada beberapa poin di pertemuan sebelumnya, sampai pada pembahasan wa salasun munjiat dan wa salasun darajat, dan 3 hal yang bisa menaikkan derajat seseorang. Makanya di sini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa amad darajat fa ifsa'us salam. Adapun yang bisa meningkatkan derajat seseorang adalah menyebarkan salam. Sebagaimana disebutkan di hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Qala ifsa'us salam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah kamu mau kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan beriman kepada Allah sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu, ketika kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai? Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, fa'ifsya'us salam, menyebarkan salam. Jadi menyemarakkan salam. Jadi hendaknya kita kalau ketemu seseorang itu mengucapkan salam, baik orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Assalamualaikum. Jadi salam adalah apa? Aman. Assalamualaikum, keamanan atas kalian. Semoga keamanan atas kalian. Jadi pertama yang kita ucapkan itu salam dulu, tahiyatul Islam. Assalamualaikum itu dulu yang kita ucapkan, baru nanti kita tambahi dengan salam yang lain. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, gimana kabarnya, atau apapun itu, selamat sore atau selamat siang ya. Jadi yang awal kita ucapkan dulu adalah salam tahiyatul Islam. Meskipun dari jauh, anak ketemu orang dari jauh, melambaikan tangan, lisan kita juga mengucapkan salam, assalamualaikum, meskipun nggak terdengar. Orang yang kita kasih isyarat salam pasti juga akan pasti juga akan paham. Dia juga melambaikan tangan atau apapun itu, dan juga menjawab salam tadi. Bukan seperti beberapa orang kalau naik mobil ya, papasan klakson salamnya, enggak seperti itu. Jadi sambil mengucapkan salam di dalam mengucapkan salam di lisannya. Dan kalau ditambah dengan musafahah, salam berjabat tangan, mengucapkan salam, assalamualaikum sambil jabat tangan, itu juga ada keistimewaan sendiri.
Jadi tidaklah seorang muslim bertemu dan saling berjabat tangan kecuali dosa-dosanya rontok dari apa? Dari sela-sela tangannya. Assalamualaikum, kita mengucapkan pada orang Assalamualaikum, itu bisa menaikkan 10 derajat. Kalau ditambahi warahmatullah 20 derajat. Kalau ditambahi wabarakatuh 30 derajat. Dan nanti yang balas juga usahakan lebih baik atau minimal sama dengan apa yang diucapkan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu diucapi ucapan selamat, maka hendaklah kamu membalas dengan yang lebih baik atau minimal sama. Dan memulai salam, kita ketemu orang, kita yang mulai mengucapkan salam, itu menunjukkan bahwa dalam hati kita tidak ada rasa sombong. Dan itu lebih afdal, meskipun sunnah hukumnya. Jadi mulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Balasnya, ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita balas assalamualaikum, itu hukumnya wajib. Tapi yang memulai ini, meskipun pahalanya sunnah, meskipun hukumnya sunnah, tapi lebih afdal dari yang wajib. Kenapa? Ketika kita mulai, ini menunjukkan bahwa di hati kita tidak ada rasa kesombongan terhadap seseorang. Dan juga sebagaimana lisan kita mengucapkan salam, hati kita juga mengucapkan salam. Dalam artian hati kita berharap kebaikan untuk orang tersebut. Assalamualaikum, hati kita mengatakan semoga kamu sehat selalu, semoga kamu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya hatinya juga hatinya juga bersih, tidak ada niatan-niatan yang buruk. Jangan seperti orang-orang munafik, lisannya ngomong assalamualaikum tapi hatinya berharap keburukan terhadap orang yang dia ucapi salam. Jadi selalulah bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling mengucapkan salam itu bukti bahwa kita punya rasa cinta satu sama lain. Dan punya rasa cinta satu sama lain membuktikan bahwa di hati kita ada keimanan. البخيل من بخل حتى بالسلام يبخل حتى بالسلام هذا بخيل هذا نسأل الله العافية والسلام. نعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام. أبو هريرة لما مشى مع أصحابه يقول هل نغتنم؟ كيف نغتنم؟ يقول نستكثر من الحسنات. كيف نستكثر من الحسنات؟ بإفشاء السلام. ما فيه السلام من المحبة والألفة والمودة بين المسلم مع أخيه المسلم. فلهذا حثنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ذلك وجعل ذلك من أسباب دخول الجنة. فعليك أن تكثر من ذلك وأن تسلم على أخوانك بمحبة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن الإسلام قال أي الإسلام خير؟ فقال له صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. على من عرفته وعلى من لم تعرف. وكثير من الصحابة كانوا يخرجون إلى السوق إنما إلى السلام، السلام عليكم، فإذا سلمت فيكون لفظك واضح مع التبسم مع تمني الخير لمن تسلم عليه. هكذا ينبغي لك أيها المؤمن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسلم حتى على الصغار وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن أن تبدأ أخوانك بالسلام وأنت تتمنى لهم الخير ذلك دليل على أن قلبك سليم، ولا يلقى الخير ولا يلقى السر ولا يلقى النور إلا صاحب القلب السليم. الله يجعل لنا ولكم قلوب سليمة يا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام اسم من أسماء الرحمن سبحانه وتعالى، وضعه في الأرض فأفشوا بينكم كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود، أفشوا بينكم. السلام اسم من أسماء الله جعله سبحانه وتعالى في الأرض، إذن علينا أن نفشي ذلك السلام، فهو السلام كما قال سيدتنا خديجة: الله السلام ومنه السلام. فلهذا بعد كل صلاة نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. دار السلام. نعم، أدخلنا الجنة دار السلام. الله يجعلنا وإياكم من أهل السلام، ويبعد عنا وعنكم جميعا لآن بجاه النبي محمد سيد الأنام. نعم، الله يجعل سلامنا لله تعالى، لا نبتغي به إلا مرضاة الله، لا نبتغي به إلا الدار الآخرة. حتى لو كان في قلبه شيء عليك بيروح في قلبه. إذا دخلت حتى على شخص لا تحبه افشي السلام. الصحابة كانوا إذا خرج الواحد من المسجد ورجع سلم ثاني مرة، حتى لو تكرر ذلك يجدد بين أصحابه المودة، ويجدد بينه وبين أهله المحبة. فإنك أنت يتجدد لك حب وتجدد لك مودة ببركة السلام. والله يوفقنا وإياكم لإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنام. Orang yang pelit itu adalah orang yang pelit bahkan dari mengucapkan salam. Nabi memerintahkan kita untuk menyemarakkan salam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara senantiasa mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kenal, dan menjelaskan bahwa itu salah satu hal yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi salam itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita dan merupakan salah satu hal kebaikan. Saya dikatakan dulu ada seorang sowan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apa yang terbaik dalam Islam? Sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Jadi semuanya selama kita ketemu mereka kita ucapkan salam. Dan kalau kita mengucapkan salam, usahakan disertai dengan wajah yang sumringah, dengan senyum. Intinya wajah yang sumringah. Dan dalam dulu dikatakan Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan salam bahkan kepada anak kecil atau orang dewasa. Bukti ketawaduan dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengucapkan salam, khususnya yang memulai, ini bukti bahwa hatinya itu selamat dari kotoran-kotoran hati, dari sifat-sifat buruk hati. Dan sir itu tidak akan diletakkan kecuali kepada hati yang selamat, hati yang salim. Dan kata assalam itu adalah salah satu min asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebarkan nama agung Allah ini di antara kalian. Makanya dulu Sayyidah Khadijah ketika mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, beliau berkata Allahus salam wa minhus salam. Dan juga apa yang kita baca setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Jadi itu adalah nama agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usahakan kalau kita mengucapkan salam,
usahakan salam kita ini tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, maka hal-hal buruk di hati kita tentang orang tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda punya perasaan tidak enak kepada seseorang, punya unek-unek terhadap seseorang, ketika ketemu ucapkan salam dengan tulus lillahi ta'ala. Niscaya apa yang ada di hati Anda dari perasaan-perasaan gak nyaman terhadap orang tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat zaman dahulu ketika mereka keluar masjid dan masuk lagi, mereka mengucapkan salam lagi meskipun sebelumnya sudah mengucapkan salam. Jadi diulang-ulang salamnya agar semakin menyemarakan salam. الخصلة الثانية من الدرجات قال وإطعام الطعام للضيف إكراما له وللجائع مواساة له إطعام الطعام. أثنى الله سبحانه وتعالى على سيدنا علي وأمنا فاطمة الزهراء البتول عندما مرض الحسن والحسين فنذر صيام 3 أيام فصام اليوم الأول فجهزت الإفطار سيدتنا فاطمة، فلما قرب وقت الإفطار جاءهم مسكين يدق الباب وهم في جوع فأعطوه المسكين فباتا طويل. في اليوم الثاني صاما فطبخت له إفطارا سيدتنا فاطمة، فجاءهم في اليوم الثاني يتيم فقال أعطوه الطعام فبات الليلة الثانية جياع، ثم صام اليوم الثالث فأصبح صائما، وطبخت طعاما في ذلك اليوم فجاءهم أسير من الأسر فطووا الطعام وعطوه إياه فطووا 3 أيام فأنزل الله في حقهما قرآن يتلى إلى يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعم الطعام في وسع ما فضل عن حاجاتك، فذلك حسن وأحسن منه وأجر وأعظم ودليل على الإخلاص هو أن تطعم غيرك وأنت محتاج لذلك الطعام. فحرص على ذلك وقد كان كثير من السلف الصالح إذا خرج رحلة أو راح للحج أو في سفر يحمل معه طعام كثير ويطعم أصحابه وينفق على حسابه. يتنافسون في إطعام الطعام. هكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. إطعام الطعام في أجر عظيم. اللقم تدفع عني غم. اللقم تدفع عني غم. فحرص على أن تبذل اللقم لتدفع عنك النقم. والله يوفقنا وإياكم لسر إطعام الطعام، لكن مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن بإطعام الطعام تلين القلوب القاسية ويفتح الله لك أبواب الرزق الكثيرة وتفوز برضا الرحمن وتكون على قدم اتباع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو سبب في تكفير الذنوب وفي إعلاء الدرجات وتكثير الحسنات. والله يوفقنا لاتباع النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Yang selanjutnya yang bisa menaikkan derajat di sisi Allah adalah it'amut ta'am, memberi makan. Dikatakan memberi makan ini bisa kepada tamu untuk memuliakan mereka atau kepada orang yang kelaparan untuk menyenangkan hati mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dikisahkan dulu
Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sakit, beliau nazar untuk puasa. Dan ketika sudah waktunya berbuka, disiapkan makanan untuk berbuka oleh Sayyidah Fatimah, ternyata datang orang ngetok pintu minta makan. Oh, orang miskin minta makan. Akhirnya diberikan yang seharusnya untuk buka puasa, akhirnya diberikan kepada orang miskin tadi. Akhirnya bermalam dalam keadaan kelaparan semuanya. Akhirnya besoknya puasa lagi. Ketika menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, ada orang datang minta makan. Siapa? Yatim, anak yatim. Akhirnya sudah berikan kepada anak yatim. Akhirnya di malam kedua bermalam dalam keadaan lapar semuanya. Dan di malam yang ketiga ketika akan berbuka puasa, sudah disiapkan makanan. Datang orang ketok pintu. Siapa? Seorang tawanan minta makan. Tidak ada yang dimakan. Akhirnya diberikan. Akhirnya bermalam 3 hari 3 malam tanpa makan. Puasa tanpa berbuka puasa. Jadi inilah sehingga Allah SWT menurunkan ayat khusus untuk orang-orang hebat ini dan dibaca sampai sekarang. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan dengan penuh rasa cinta, dengan penuh ketulusan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada seorang tawanan. Jadi kita memberi makan dalam keadaan lapang, kita sudah kecukupan makannya. Dan kita memberikan apa yang lebih dari yang kita miliki untuk orang lain, itu sebuah keistimewaan. Tapi jauh lebih istimewa dari itu adalah ketika kita mau berbagi padahal kita butuh. Kita sendiri butuh, tapi kita memilih mengedepankan orang lain daripada diri kita sendiri. Oh, itu jauh lebih afdal. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu ketika bepergian apapun, baik itu haji atau apa, bepergian bersama rombongan ya, dan mereka selalu membawa bahan makanan, dan bahan makanan ini digunakan untuk menjamu teman rombongannya ini. Jadi seperti ini orang-orang soleh zaman dahulu, saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan juga salah satu faedahnya it'am ta'amin adalah sebagaimana disabdakan al-luqam tadfa'un niqam. Suapan, sedekah berupa suapan itu bisa menolak bala. Jadi usahakan kita berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita sir it'amut ta'am. Dan juga usahakan ketika kita memberi makan itu dipenuhi dengan perasaan ikhlas, murni berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini hati kita yang keras akan bisa melunak. Jadi Anda kalau merasa hatinya keras, maka salah satu solusinya adalah dengan sedekah, memberi makanan kepada orang lain. Dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan juga bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. الخصلة الثالثة من الدرجات قال والصلاة بالليل والناس نيام. التهجد يجوا في الليل عند غفلة الناس، وأنت تدفع عن نفسك لذة المنام، ونفسك تدعوك إلى النوم، أنت تجاهد نفسك وهواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما شاء الله، تدخلوا الجنة بسلام. بهذه الأمور التي فيها الدرجات. تدخل في أمان يوم الناس في ويل
في عويل، أنت في أمان جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا خص الليل بالأجر؟ لأنه في غفلة عن الناس، كمال الإخلاص عندما تعبد الله وأنت بعيد عن عين الناس. نعم نعم. فلهذا كان المتهجدون أحسن الناس وجوها. لماذا؟ لأنهم في الليل خلوا بالرحمن فألبسهم خلعة النور، فلهذا ترى على وجوههم نور. الله ينور قلوبنا بنور متصل بنور الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من السلف الصالح إذا جن الليل يسمع لهم دوي كدوي النحل من كثرة تلاوتهم للقرآن وبكائهم للرحمن وتذللهم. لهذا يقول سيدنا العيدروس الكنوز الكنوز كل الكنوز في الانكسار في جوف الليل، انكسار لله، تنكسر لله. ومن أراد الصفا الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل، الانكسار تنكسر لله، هذا تحصل لك الصفاء الرباني. سبحان الله. وهذا كله يمكن للإنسان إذا رتب وقته. كان الإمام الشافعي يجعل ثلث ليلة للعلم، ثلث للعبادة، ثلث للنوم، ورتب وقته، فبارك الله لهم في أوقاتهم وفي أعمارهم. وهكذا أنت حتى أي إنسان لو بهم وبغم يذهب عنه في قيام الليل، فكيف بالمؤمن؟ حتى لو لم يكن من المؤمنين ذهب همه وغمه، فكيف أهل الإيمان؟ إذا شعرت قسوة في قلبك فقم الليل، إذا شعرت بهم وغم وكرب وحزن قم الليل، يذهب ذلك عنك كله، يذهب عنك الهم والغم وتبعد عنك الأحزان. فقيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل سبب لمغفرة الذنوب، قيام الليل سبب لرفعة الدرجات والقرب من رب البريات سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ينادي في الثلث الأخير من الليل: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. وفوق هذا كله يعطيك الله الخلقة، ينور الله قلبك باطنك وينور الله ظاهرك فيكون في وجهك نور. وفي قيام الليل تفريج الهموم وإزالة الغموم وتفريج الأحزان. فكن من قوام الليل المطيعين لله سبحانه وتعالى في كل وقت، خصوصا في أوقات الأسحار، لأنك تقف بين يدي العزيز الغفار والناس في غفلة نيام، لا يراك أحد، لا يسمعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا دليل كمال الإخلاص. الله يجعلنا وإياكم من المخلصين لله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ويوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي محمد الرؤوف الرحيم في كل وقت وفي كل حين بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. Yang ketiga, dari hal-hal yang bisa menaikkan derajat seseorang adalah wassalatu bil-lail wan nas niyam. Sebagaimana yaitu dimaksudkan adalah salat tahajud. Kenapa dinamakan tahajud? Yaitu dia melawan nafsunya untuk dia melawan nafsunya yang mengajak tidur. Dia apa? Dia lawan. Makanya disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa it'amut ta'am wal shalah bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Apa rahasianya? Kenapa malam hari kok menjadi spesial?
Ya, karena seseorang ketika beribadah di malam hari sedangkan orang lain dalam keadaan tidur, itu jauh lebih berpotensi ikhlas. Anda beribadah sendiri, menyendiri, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala, itu potensi ikhlasnya jauh lebih besar. Dan orang-orang yang ahli qiyamul lail akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajahnya cerah. Akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh zaman dahulu ketika sudah masuk waktunya malam hari, terdengar dari mereka suara kayak menderu gitu, suara kayak dengungan seperti dengungannya lebah. Kenapa ya? Karena mereka sibuk munajat, sibuk zikir, sibuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man arada safar rabbani fa'alai biingisar fi jawfil lail. Barang siapa yang ingin kecerahan dalam hatinya, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dan ini yang mulai ini kita tidak akan bisa mengamalkannya kecuali dengan menata waktu kita, diatur waktunya. Dikatakan dulu Imam Syafi'i mengatur malamnya menjadi 3. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga digunakan untuk istirahat. Jadi dengan cara seperti ini, mengatur waktu ini, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail. Dan siapapun, baik itu orang mukmin atau bukan, kalau dia istiqomah qiyamul lail, maka kegundahannya, kesumpekannya atau depresi itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Anda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda stres, Anda mengalami sumpek, depresi atau apapun itu, usahakan qiyamul lail. Niscaya itu akan dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamul lail itu keistimewaan bagi orang yang beriman. Sekaligus bisa menjadi penghapus dosa, sekaligus bisa meningkatkan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, barang siapa yang mau beristighfar, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mau taubat, aku akan terima taubatnya. Barang siapa yang punya hajat, meminta kepadaku, aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Ini setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya. Jadi plus di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang ahli qiyamul lail. Diberikan cahaya di hatinya dan juga diberikan cahaya pada zahirnya. Jadi usahakan kita termasuk orang-orang yang qiyamul lail, karena di malam hari itu adalah waktu-waktu yang sangat istimewa, khususnya di waktu sahur, sepertiga waktu yang terakhir. Itu waktu yang sangat istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli qiyamul lail dan menjadikan kita orang-orang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يهدينا بهدايته ولا برحمه واجعلنا مهتدى بعلي المصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه والى حضره صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.